اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہ کو کچھ عورتوں نے اپنا ایک مسئلہ دے کر بھیجا کہ ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مرد جہاد کرتے ہیں اور ہم اس ثواب سے محروم ہیں، جبکہ میراث میں بھی ہمیں مردوں کی نسبت آدھا حصہ ملتا ہے۔ اور انہوں نے کچھ عورتوں نے اس چیز کی خواہش کا بھی اظہار کیا کہ جس طرح مرد جہاد کرتے ہیں، کاش ہم بھی مرد ہوتے تو ہم بھی جہاد کرتے۔ تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ آرزو کرو ما فضل اللہ، جو فضیلت دی اللہ نے بِہِ بَعْضَکُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ جس کے ذریعے تم میں سے بعض کو بعض پر، لِلرِّجَالِ نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما اکتسبوا، اس چیز میں سے جو انہوں نے کمائی، وَلِلنِّسَاءِ نصیب، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے، مما اکتسبنا، جو انہوں نے کمائی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو دوسرے آدمی سے فرق رکھا ہے، کسی کو جسمانی اور ذہنی قوت میں زیادہ حصہ ملا اور کسی کو کم، کسی کے حالات بہت اچھے ہیں تو کسی کے بہت برے۔ جب انسان کسی دوسرے کو خود سے بڑھا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے اندر حسد، عداوت پیدا ہو جاتا ہے، مگر ان چیزوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو تولنا بہت بڑی نادانی ہے، کیونکہ یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا میں ملی ہیں اور دنیا ہی میں رہ جانی ہے۔ اصل اہمیت آخرتی کامیابی ہے، اور آخرتی کامیابی میں ان دنیاوی فضیلتوں کا کوئی دخل نہیں، اور دخل ہے تو صرف اور صرف نیک اعمال کا۔ جیسے حسد کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو دیمک، کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تو نیک اعمال کے اعتبار سے مرد کو یا عورت کو اللہ نے کسی قسم کا فرق نہیں رکھا، تو اس لیے فرمایا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، تو سوال کرو تم اللہ سے اس کی مہربانی کا، اس کے فضل کا۔ ان اللہ کانا، بے شک ہے اللہ، بکل شیء علیما، ہر چیز کا جاننے والا۔ اب آگے آخر میں ایک مرتبہ پھر وراثت کا قانون بیان کیا جا رہا ہے، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر ایک کے لیے بنائے ہم نے وارث، مما ترک الوالدانی، اس میں سے جو چھوڑا اس کے ماں باپ نے، والاقربون، اور اس کے رشتہ داروں نے، والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ کہ جن کے ساتھ تمہاری گرہ لگ گئی تمہاری قسموں کی، فآتوہم نصیبہم، پس دو تم ان کو ان کا حصہ۔ مفسر کریم اس کا یہ مطلب بیان فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اور اسلام کے ابتدائی دور میں جب دو آدمی آپس میں بھائی بھائی بنتے تھے اور قسم اٹھاتے تھے کہ میں تیرا بھائی ہوں، اگر تیرے ساتھ کوئی لڑے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور اگر تیرے اوپر کوئی تاوان آیا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گا، اور اگر میرے اوپر کوئی تاوان آیا تو اس کا ذمہ دار ہوگا۔ یعنی اگر میرے پاس کوئی چیز ہے تو میں اور آپ دونوں اس میں شریک ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں عقد موالات، یعنی آپس میں دوستی کی گرہ اور اس پہ قسم اٹھانا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں ان کو باقاعدہ وراثت سے حصہ بھی ملتا تھا، لیکن اب یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ آگے فرمایا ان اللہ کانا، بے شک ہے اللہ تعالیٰ، علی کل شیء شہیدا، ہر چیز پر گواہ۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے فضیلت دی، بعضهم علی بعض، ان کے بعض کو بعض پر، اور کس وجہ سے کہ وہ بما انفقوا، اس سبب کے مرد خرچ کرتے ہیں، من اموالہم، اپنے مال میں سے، اور کیونکہ مرد پر ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض رکھا ہے کہ وہ عورت کا خرچہ اٹھائے، محنت کرے، کمائے، تو ظاہر ہے اس وجہ سے اس کا درجہ بھی افضل ہے۔ تو اب عورتوں کی کیا روش ہونی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالصالحات، پس نیک عورتیں، قانتات، اطاعت کرنے والیاں، حافظات للغیب، اور حفاظت کرنے والی اس کی غیر حاضری میں، کہ شرع کے دائرے میں رہتے ہوئے جو مرد اس کو کہے وہ اس کی اطاعت کرے، اور جب وہ گھر پر نہ ہو تو اس کے مال کی، اس کی عزت کی، اس کے بچوں کی حفاظت کرے، بما حافظ اللہ، اس چیز کی جو اللہ نے اس کی حفاظت کا حکم دیا،
वल्लाती तखाफूना, वो औरतें कि तुम खौफ करते हो, नुशूज़हन्ना, उनकी सरकशी से, यानी अगर ऐसी औरतें हैं कि जो अतात नहीं करती, सरकशी करती हैं, नाफरमानी करती हैं जायज़ कामों में, तो उनके लिए फिर पहला हुक्म है फ़इज़ूहुन्ना, बस उनको नसीहत करो, वहजुरूहुन्ना, और अगर वो समझाने से नहीं समझती, समझ जाएं तो ठीक, नहीं समझती तो उनको अलग कर दो, फिल मज़ाजि'i, उनके बिस्तरों से, यानी उनको फिर अपना बिस्तर उनके साथ अलग कर लो। वज़रिबूहुन्ना, और अगर वो उससे भी उनकी इस्लाह नहीं हो रही तो फिर उनको मारो। फ़इन अताअनकुम, बस अगर वो तुम्हारी अताअत करें, फ़ला तबगू, तो बस ना तलाश करो, अलैहिन्ना सबीला, उन पर कोई राह, यानी अब उनके खिलाफ कोई रास्ता ना ढूंढो कि जिससे उनकी दिल आज़ारी हो या उनको कोई ज़हनी अजियत दी जाए। तो इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा, और बेशक अल्लाह बुलंद शान वाला है, बहुत बड़ा है। अब इन 3 सज़ाओं के बाद भी अगर औरत अपनी इस्लाह नहीं करती तो अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वइन खिफ्तुम, और अगर तुम डरो, शिक़ाक़ बैनिहिमा, उन दोनों के इख्तलाफात से, यानी उनके इख्तलाफात इस हद तक पहुँच गए कि अब इस्लाह की कोई सूरत नहीं, तो फ़बअसू, बस भेजो, हकमम मिन अहलिही, एक मुनसिफ खामिन के घर वालों में से, व हकमम मिन अहलिहा, और एक मुनसिफ बीवी के घर वालों की तरफ से। इन युरीदा इस्लाहन, और अगर वो दोनों इस्लाह का इरादा कर लें, युवफ़िक़िल्लाह बैनहुमा, तो अल्लाह ताला इनके दरमियान मवाफ़क़त पैदा कर देगा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना, है, अलीमन ख़बीरा, जानने वाला और ख़बरदार। दुनिया के बारे में जो अल्लाह ताला ने मंसूबा बनाया, इसमें ख़ानदान की सरबराही के लिए अल्लाह ताला ने मर्द को मुतय्यन किया, और इसी के लिहाज से अल्लाह ताला ने इसकी तख्लीक की। मर्द की बनावट, औरत की बनावट में जो फ़र्क है वो ज़हनी, जिस्मानी, हर लिहाज से है। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे मर्द के अंदर कवामियत की सलाहियत रख दी और औरत के अंदर अतात की सलाहियत रख दी है। तो बेहतरीन औरत वो है जो अल्लाह की इस चीज़ को तस्लीम करते हुए मर्द की बर्तरी को तस्लीम करे, और इसी तरह बेहतरीन मर्द वो है जो अपनी बरतर हैसियत की वजह से इस हकीकत को ना भूल जाए कि खुदा उससे भी बरतर है। अब ये नहीं कि मर्द अपनी कोई ज़िम्मेदारी पूरी ना करे और ये चाहे कि औरत बस उसकी अतात करती रहे, और इसी तरह औरत अतात ना करे और ये चाहे कि मर्द बस अपनी ज़िम्मेदारी पूरा करता रहे। तो इस एतबार से मर्द और औरत को दोनों को अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने का एहतमाम करना है। जब कहीं से भी कोई कमी होती है तो घर में बेसकूनी और फसाद का मामला हो जाता है, और जब ऐसी कोई सूरत हाल हो तो एक दूसरे को समझाने की कोशिश करें, अपने घर वालों को शामिल करें, क्योंकि ये 2 आदमियों का इख्तलाफ नहीं होता, ये 2 ख़ानदानों का इख्तलाफ होता है, और बिलखसूस बच्चे इस चीज़ से बहुत गहरा असर लेते हैं। शैतान भी जिस वक्त कहते हैं कि शाम को जब दिन मुकम्मल होता है तो अपने जब चेलों से उनकी कारगुजारी को सुनता है, तो वो ऐसे चेले की कारगुजारी पर अपने तख्त से खड़ा हो जाता है और उसको उतर के गले लगाता है कि जिन्होंने मियाँ बीवी में झगड़ा करवाया और या किसी को दीनी तालीम लेने से रोक दिया। ये 2 काम शैतान के नज़दीक पसंदीदा तरीन होते हैं। मियाँ बीवी के हक बयान करने के बाद फरमाया कि तुम्हारे ज़िम्मे और भी हक हैं, उनका भी ख्याल रखो, और उनमें सबसे बड़ा हक अल्लाह ताला का है। फरमाया वअब्दुल्लाह, और इबादत करो अल्लाह की, वला तुश्रिकू बिही, और ना शरीक ठहराओ साथ उसके शैआ, किसी चीज़ को भी। वबिल वालिदैनी, और माँ बाप के साथ एहसाना, अच्छा सलूक करो। कुरान पाक में 4 मुकाम है जहाँ पे अल्लाह के हक़ के बाद माँ बाप के हक़ का बयान हुआ है। वाबिसिल कुर्बा, और करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, वल यतामा, और यतीमों के साथ, वल मसाकीनी, और मस्कीनों के साथ। मस्कीन उसे कहते हैं जो साहिब निसाब नहीं है, यानी उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। वल जारि ज़िल कुर्बा, और पड़ोसी के साथ भी। अब इसमें 2 तफसीरें हैं कि एक ये कि पड़ोसी है और बरादरी का है तो इसका दोहरा हक है, और एक वो पड़ोसी जो बिल्कुल करीब है। वल जारिल जुनूबी, और वो पड़ोसी जो बिल्कुल अजनबी है तो उसके साथ भी अच्छा सलूक करो।
वस्साहिबी बिलजम्बी, और उस साथी के साथ भी जो पहलू में है, यानी जो बिल्कुल तुम्हारे साथ बैठा हुआ है। वब्न सबील, और मुसाफिरों के साथ भी। वमा मलकत ऐमानुकुम, और उनके साथ भी हुस्न सलूक से पेश आओ कि जिनके तुम्हारे दाएं हाथ मालिक हैं, यानी गुलाम और लोंडियाँ। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युहिब्बु, नहीं मोहब्बत करता, मन काना मुख्तालन फ़खूरा, कि जो तकब्बुर करने वाला हो और अपनी बड़ाई बयान करने वाला हो। मुख्ताल अकड़ कर चलने वाले को कहते हैं, और फ़खूर जो अपनी तारीफ़ें खुद ही करता है, अपनी बड़ाई खुद ही बयान करता है। क्योंकि जिनके अंदर खुद पसंदी और शेखी खोरी होती है, इनमें तकब्बुर भी होता है, और अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं करते। आगे फरमाया अल्लाज़ीन यबखलूना, और वो लोग जो बुखल करते हैं। बुखल का मानी है कि जहाँ पैसा खर्च करने की ज़रूरत हो वहाँ पर खर्च ना किया जाए, या जितना खर्च करने की ज़रूरत हो उससे कम खर्च किया जाए। वह यअमुरूना, और वो हुक्म देते हैं, नासा बिलबुखली, लोगों को भी बुखल करने का, यानी ना तो खुद खर्च करते हैं ना ही लोगों को तरगीब देते हैं। यक्तमूना, और छुपाते हैं, मा आताहुमुल्लाहु, जो चीज़ उनको दी अल्लाह ने, मिन फज़लिही, अपने फ़ज़ल से, कि अल्लाह ने अगर उन पर कोई फ़ज़ल किया है, कोई नेमत दी है, तो वो उसको छुपाते हैं, बल्कि उनकी लिबास या उनकी वज़ाकता से भी वो चीज़ ज़ाहिर नहीं होती कि अल्लाह ताला ने इनको किसी चीज़ से, किसी नेमत से नवाजा है। वअअदना लिल काफिरीना, और हमने तैयार किया है काफिरों के लिए अज़ाब मुहीना, अज़ाब रुसवा करने वाला। आज की आयत में देखें कि अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी, माँ बाप, पड़ोसी, इवन ऐसा पड़ोसी जो रिश्तेदार है, जो रिश्तेदार नहीं, जो अजनबी है, बस साहिब बिलजम्बी, यानी कि ऐसा साथी भी जो आपके करीब बैठा हुआ है, यानी किसी सफ़र पे जा रहे हैं, किसी महफिल में बैठे हैं, तो ऐसा भी कोई साथी अगर आपके साथ बैठ गया है आकर, तो उसके भी हकूक़ की अल्लाह ने हिफाजत की और उसके साथ अच्छे सलूक का हुक्म दिया। मुसाफिर के साथ भी, यानी अगर हम कुरान पाक को सही मानों में अपने दिल की आँख को खोल कर पढ़ें और इसको समझें, तो हमारे घरों के, हमारे मुआशरे के कितने सारे मसाइल हैं जो हल हो सकते हैं। तो अल्लाह पाक हमें इसको सही तरह से पढ़ने की और उस पर अमल करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।